اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جادو ہوتا ہے، جو انکار کرے گا تو جادو نہیں ہوتا، پھر وہ حدیث کا انکار کرے گا، اور وہ حدیث بھی بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ تو جادو ہوتا ہے، جادو ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جادو کا حکم کیا ہے؟ جادو ایک کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی جادو کرتا ہے یہ کفر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم جادو کیا کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم جادو کیا کرتی تھی، اور جادو کرنے کے پیچھے وہ دو ریزن تھا، دو کارن تھے جو وجوہات تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم جادو اس میں کیا کرتی تھی؟ تاکہ میاں بیوی کے درمیان الگ کیا جا سکے۔ میاں بیوی کے درمیان الگ کرنے کے لیے جادو کیا جاتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم میں۔ اور آج اگر آپ ہمارے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں گے تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، اگر میاں بیوی اچھے سے رہ رہے ہیں، پیار و محبت سے رہ رہے ہیں، دوسروں کو دیکھا نہیں جاتا، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے وہ جادو کرتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ بازی کرتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرواتے ہیں۔ یہ کس لیے کراتے ہیں؟ میاں بیوی کے درمیان الگ کرانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ یہی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم بھی کرتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک اور بھی برائی موجود تھی کہ وہ غیر اور پرائے عورت سے عشق بازی کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر نظر لگائیں گے تو یہ برائی بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ عورتیں شادی شدہ ہیں، مرد شادی شدہ ہے، عورتیں اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہیں، چھپ چھپ کے بات کرتی ہیں فون پر۔ ادھر شوہر بھی اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں، شوہر بھی چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں دوسری لڑکی سے، دوسری پرائے عورت سے۔ میرے بھائیو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو یہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوم کیا کرتی تھی، اور یہ جادو کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن صفیہ رضی اللہ عنہا بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ازواج مطہرات اپنی بیوی سے فرمایا، من تعرف انه کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اگر کوئی کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، اگر کوئی کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد کفر، وہ کفر کرتا ہے، بما انزل محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اسلام جو لے کر کے آیا ہے، اس اسلام کے اندر وہ کفر کرتا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جادو کرنا کفر ہے، اور جو جادو کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے جادو سیکھنا، سکھانا دونوں حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے تو وہ شرک کا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس اگر جاتا ہے تو یاد رکھیے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعرف انه کاہنا فاسألہ عن شیء، اگر کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، فاسألہ عن
عن شيء، اور اگر وہ کسی سے سوال کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ سے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب ذرا سوچو لے کر، اگر کاہن کے پاس اگر آپ جا رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں تھوڑی سی مجبوری آ گئی، جج سے جو ہے کاہن کے پاس چلی جاتی ہے، اپنا ہاتھ دکھاتی ہے، ہاتھ ریکھا دکھاتی ہے، ہمارے تقدیر میں کیا ہے، آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، ہمیں بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا تو لڑکا ہوگا لڑکی، یہ سب ہو رہا ہے، ہاتھ کی لکیر دکھاتے ہیں۔ یاد رکھو میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کسی کاہن کے پاس جاتی ہے، کسی نجومی کے پاس جاتی ہے، تو آپ کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور اس حالت میں اللہ نہ کرے اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کی روح نکل جائے، تو پھر آپ کافر ہو کے مرے گی، کیونکہ آپ بے نمازی کی حالت میں مرے۔ اتنی بڑی چیز ہے، اس کو ہلکے میں مت لیجیے۔ یہ جادو کوئی ہلکی چیز نہیں ہے میرے پیارے سے۔ جادو سیکھنا یہ بھی حرام، جادو سکھانا یہ بھی حرام، کسی جادوگر کے پاس جانا یہ بھی حرام، کسی جادوگر سے کوئی سوال پوچھنا، ان کے پاس جا کر ہاتھ دکھانا، ان کے سامنے جا کر کے کوئی چیز مانگنا، ان کے سامنے جا کر اپنی مجبوری بتانا، یہ بھی حرام۔ جادوگر کے پاس جانا، جادوگری کرنا ایک کبیرہ گناہ میں سے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ میں سے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والسحر، اور کبھی بھی جادو مت کرنا۔ غور کیجیے اس حدیث کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے پہلے چیز لایا ہے وہ جادو لایا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ شرک کے بعد، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ ہے تو وہ جادو کرنا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس لیے آپ ان کو ہلکے میں نہ لیں۔ آج جادو یہ ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے۔ جادو کتنی قسم ہوتی ہے؟ جادو کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ آدمی میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ اسی طرح جادو کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ جادو کے ذریعے ہماری نظر بند کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کئی چوراہے پر، مارکیٹ میں، بازار میں جادوگر آتا ہے، دکھاتا ہے، کسی بچوں کو کاٹ دیتا ہے، پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ دیکھو گے کبھی سپیرا وغیرہ ہوتا ہے تو جادو دکھاتا ہے، تو یہ جادو کس قسم کی ہے؟ یہ جادو نظر بند والی جادو ہے، یعنی حقیقت میں وہ چیز نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کی نظر کو بند کر دیتے ہیں، آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جادوگر تھے، جادوگر نے کیا کیا؟ جادوگر نے اپنا سانپ بنا دیا اپنی جادوگری سے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی مارنے سے وہ لاٹھی اژدہا بن گیا، اور جتنے بھی جادوگر کے سانپ تھے وہ اژدہا جو ہے نگلنے لگے وہ سانپ کو۔ تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے، بلکہ ان کو معجزہ ملا ہے، ان کو میریکل ملا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے، اس پر فرعون نے ان کو سزا دینے کی باتیں کہی، لیکن جس کے دل کے اندر ایمان داخل ہو جائے پھر وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہنے لگے میں نے حق پہچان لیا، میں نے حق جان لیا، اب میں جادوگری نہیں کر سکتا، آمنا، میں ایمان لے آیا، تو صدقنا، ہم نے تصدیق کر لی، اب چاہے مجھے آگ کے حوالے کر دو، مجھے برداشت ہے، اگر تم آگ کے حوالے کر دو یہ گوارا ہے، پر اب میں ایمان چھوڑنے والا نہیں۔ تو کس قسم کے جادوگر کو کہتے ہیں نظر بند والی جادوگر۔ آج یوٹیوب پہ دیکھیے، سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ کیا کرتے ہیں، جو ہے بتاتے ہیں تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے، تم بیمار ہو،
तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा, पर्ची निकाल रहा है। बहुत सारे ढोंगी बाबा, बहुत सारे पंडित क्या करते हैं, वो पर्ची लिखते हैं, तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा है, तुम्हें ये बीमारी है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे 10 साल हो गए शादी, तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे। हाँ कह रहे, हाँ बाबा आप सही बोल रहे, जो बात बोल रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल ढोंगी चीज, ये ढोंगी बाबा है, इसी कोई हकीकत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आप इन पर विश्वास ना करें। अगर कारोबार नहीं चल रहा है, अगर आपको औलाद नहीं मिल रही है, तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए, जिस तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने चुपके पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ किया, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहु क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे एक बच्चे का सवाल करता हूँ, ज़ुर्रियतन तय्यिबा, मैं एक बच्चे का सवाल करता हूँ, इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह ताला तू दुआ को कबूल करने वाला है, तू दुआ को बिल्कुल कबूल करने वाला है। इसलिए कभी भी अगर आपको औलाद नहीं हो रही है, आप अल्लाह से मांगो। किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मजार के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पीर के पास, वली के पास जाने की जरूरत नहीं। आप अल्लाह से मांगिए, अल्लाह आपको देगा, देर से ही पर आपको देगा। हो सकता है कि आपकी आजमाइश हो रही हो, लेकिन आपको नहीं जाना। कारोबार नहीं चल रहा, क्या कहते हैं, किसी ने कुछ करा दिया, इसलिए जो है कारोबार नहीं हो रहा है, कस्टमर नहीं आ रहा है, घर उतार दीजिए, घर बंद कर दिया है। होता है कि कहते हैं घर बंद कर दिया है, घर में कुछ कर दिया है, इसको उतारना पड़ेगा। कितना बाबा, कितना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इतना देना पड़ेगा, तब जाकर घर से उतार लेंगे। ये सारी चीजें मेरे भाइयों शिर्क है, ये सारी चीजें शिर्क है। और ये अक्सर जादूगर अपनी जादू की जरी के जरिए करता है। याद रखिए, ये चीजें हमारी माँ बहनों के अंदर अक्सर पाई जाती है। हमारी माएँ बहनें चली जाते बाबाओं के पास, किसी पीर के पास, और वो पैसा भी देती है, और पैसा देने के साथ साथ अपनी इज्जत भी लुटाती है, अपनी इज्जत भी लुटाती। कितने बाबाओं को आप देखेंगे बाल पकड़ पकड़ करके उसको जो है नचवाते हैं, बेपर्दा हो जाती है, कपड़े का कोई लिहाज नहीं, दुपट्टा कहां पे रहे, कोई मतलब उसके लिए ख्याल नहीं होता। काम शिर्क भी कर रहे हैं, बेपर्दगी भी हो रही है, पैसा भी जा रहा है। और जादूगर क्या कहते हैं, तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम्हारे शोहर का नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, उसके जरिए वो कुछ चीजें बना के देते हैं। नींबू और मिर्चा के जरिए जो है कहते हैं जादू उतारते हैं, नाल के जरिए जादू उतारते हैं, धागा के जरिए। ये सारी चीजें मेरे भाइयों शिर्क, मेरी प्यारी माँ बहनों, ये शिर्क है। इसलिए आपको कभी भी इस काम के अंदर नहीं जाना है। अगर कभी जादू होता है तो जादू होने से आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जादू हो गया? जादू होने की क्या पहचान है? जादू अगर हो गया, उसकी पहचान ये है कि आपको डरावना ख्वाब आएगा। जादू की दूसरी पहचान ये है, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं अचानक से नफरत हो जाएगी। बीवी से मोहब्बत है, लेकिन अचानक से बीवी से नफरत। बीवी बहुत अच्छी लग रही थी, तभी तो आपने शादी किया ना, लेकिन किसी ने जादू कर दिया। अब बीवी जो है बिल्कुल चुड़ैल दिखने लगी, बिल्कुल डायन दिखने लगी, और सास भी कहने लगी कि देखो मेरी बहू जो है डायन है, चुड़ैल है, ये सारी चीजें कहने लगती है। ये क्यों होता है? ये जादू की वजह से होता है, जादू की वजह से होता है। इसलिए अगर इस तरह का मामला कभी आए तो मेरे भाइयों, आपको जो है शरई इलाज करना। हम आगे बताएंगे कि शरई इलाज क्या है। पहली चीज वो है कि जादू की हकीकत। अब आइए दूसरे पॉइंट पे कि जिन्नात की क्या हकीकत है। याद रखिए, जिन्नात भी एक तरह के मखलूक है। जिन्नात भी एक तरह के मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया,
सूरत ज़ारियात आयत नंबर 54, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आए मेरे बंदो, हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। इस आयत के अंदर क्या फरमाया? वमा खलक़्तुल जिन्ना, पहले जिन का वर्ड लाया है, उसके बाद इंस का, इंसान का। मालूम ये हुआ जिस तरह हम इंसान एक मखलूक है, जिन भी एक मखलूक है। इंसानों के अंदर जिस तरह नेक भी होते हैं, गुनहगार भी होते हैं, उस तरह जिन के अंदर भी नेक और गुनहगार होते हैं। जिन एक मखलूक भी है और जिन के अंदर अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और जो बुरे हैं वही शैतान है। ये शैतान है और ये इंसानों के ऊपर हावी होता है, इंसान को नुकसान पहुंचाता है। रीजन क्या है? असबाब क्या है? आज चाहे मर्दों को हो, खुसूसन हमारी माँ बहनों को, आज अगर शैतान जिन्नात अगर परेशान कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे पहला रीजन, पहली वजह यह है कि हमारी माए बहनें या हमारे कोई भी भाई गर्म पानी को बाहर फेंक देते। गर्म पानी बाहर फेंकने की वजह से शैतान पकड़ लेता है, जिन्नात पकड़ लेता है। क्यों? इसलिए कि अल्लामा इब्न तैमिया ने अपनी किताब मजमूउल फतावा के अंदर लिखा है कि जिन्नात आपके घरों के सामने से कभी कभी गुजरता है और कोई भी मर्द या औरत अगर गर्म पानी फेंक देता है या फेंक देती है, तो वो जिन्नात बदला लेने के लिए उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, उसको जो है सताने लगता है। तो मालूम क्या हुआ कि गर्म पानी फेंकने की वजह से जिन्नात परेशान करते हैं, गर्म पानी बाहर फेंकने की वजह से शैतान पकड़ लेते हैं। इसलिए अगर गर्म पानी वगैरह हो तो आपको कहीं ऐसी जगह पर फेंकनी चाहिए जहां पर किसी जिन के गुजरने का जो है खदशा ना हो, किसी जो अंदरूनी चीज के जरिए फेंकनी चाहिए। इसी तरह अगर शैतान पकड़ता है, जिन पकड़ने की दूसरी जो रीजन ये है कि कुछ लोग दिल और हड्डी पे पेशाब करते हैं, कुछ लोगों को चुलबुली बची रहती है। आम जगह पे, साफ जगह पे पेशाब नहीं करेंगे, जहां पे छेद है, दिख रहा होल है, दिल है, वहीं पे जाकर पेशाब करेंगे। पेशाब होल पर, उस छेद पर, उस दिल पर करने की वजह से शैतान पकड़ता है, जिन्नात पकड़ता है। क्यों? इसलिए जो उसका घर है, वो उसका घर है, और हड्डी पर पेशाब करने से भी जिन पकड़ता है, इसलिए कि हड्डी जिन्नात का खुराक है, खाना है। गोबर वगैरह ये जिन्नात के जानवर के खुराक है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जिन्नात आपको ना पकड़े, अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपको ना पकड़े, तो आप हड्डी पर आप पेशाब ना करें, आप उस छेद पर, उस दिल पर भी आप पेशाब ना करें। ये दूसरा रीजन है जिन्नात और शैतान के पकड़ने का। इसी तरह जिन्नात पकड़ने का तीसरा रीजन ये है कि जब हमें जमाई आती है तो हमें दुआ कहनी चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन अगर हम वो दुआ नहीं कहते तो वो जिन्नात, वो शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, फिर वो हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसलिए कभी भी जमाई आए तो आपको दुआ कहनी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह जिन्नात पकड़ने का चौथा रीजन है वो ये कि हमारे बच्चे मगरिब के बाद बाहर टहलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। अगर आपके बच्चे या कोई बड़े आदमी भी या कोई औरत मगरिब के बाद कहीं बाहर निकलते तो आपको मालूम है शैतान उससे गुजरता है, मगरिब के बाद शैतान गुजरता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फकुफू सुबियानकुम, तुम मगरिब के बाद अपने बच्चों को अपने घर के अंदर दाखिल कर लो, अपने बच्चों को बाहर निकलने मत दो। और साथ ही साथ क्या कहा, वह अगलिल बाब, और तुम दरवाजे, घर का दरवाजा भी बंद कर दो। तो मालूम यह हुआ कि अगर जिन्नात पकड़ता है तो उसके पीछे चौथा रीजन यही है कि हमारे बच्चे या हमारी औरतें या हमारे नौजवान मगरिब के बाद टहलते रहते हैं, सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, चौराहों पर, गलियों पर, बाजारों में। उस टाइम घूमना फिरना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त शैतान गुजरता है, जिन्नात पे गुजर होता है और वो जिन्नात पकड़ लेता है। इसी तरह जिन्नात पकड़ने का छठा रीजन ये है कि हमारे बच्चे मगरिब के बाद बाहर टहलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। अगर आपके बच्चे
اس لیے آپ کو ہمیں موری کے بعد نہیں نکلنا ہے، دروازے کو جو ہے بند کر دینا ہے۔ اسی طرح جنات جو پکڑتا ہے اس کی 5 ریزن یہ ہے کہ جب ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں تو دعا نہیں کرتے، بیت الخلا میں جب جائیں تو اب دعا کریں داخل ہونے سے پہلے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ معلوم ہے آپ کو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنات جو ان کی عورتیں ہیں، جنوں کی جو عورت ہے ان خبیث جن اور جنات سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو جب آپ یہ دعا کہیں گے اس کے بعد باتھ روم میں جائیں گے تو کبھی جنات آپ کو نہیں پکڑے گا، کبھی شیطان آپ کو نہیں پکڑے گا۔ لیکن اگر آپ یہ دعا نہیں کہتے ہیں، ویسے گھس جاتے ہیں، پھر نکلنے کے بعد اگر آپ گھبرانے کا نہیں کہتے ہیں تو شیطان آپ کو پکڑ لیتا ہے، جنات آپ کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح جنات جو پکڑتا ہے انسان کو، اس کی چھٹی وجہ یہ ہے، چھٹا ریزن یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہیں۔ عورت جب گھر سے بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے تو شیطان بالکل تاک میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب الرضا حدیث نمبر 1173، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة عورت، عورت بالکل چھپانے کی چیز ہے، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو بالکل اس کے تاک میں لگا رہتا ہے، شیطان اس کو بالکل پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جب عورتیں باہر نکلتی ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں گھر سے باہر نکل رہی ہے، بے پردگی کے ساتھ نکل رہی ہے، گھر پہ رہیں گی، اپنے شوہر کے لیے میک اپ نہیں کریں گی، سجیں گی نہیں، لیکن جیسے ہی باہر جائیں گی، مارکیٹ جائیں گی، شادی بیاہ میں جائیں گی تو پھر وہ پورے فل میک اپ کے ساتھ جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے جب عورتیں ویسے جائیں گی، راستے سے جائیں گی اور وہاں شیطان اور جنوں کا گزر ہوگا تو پھر ہمارے عورتوں کو پکڑ لے گا، پھر عورتیں جو ہے اپنا سر پیٹتے رہتی ہیں۔ اس لیے ہمارے ماں بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بے پردہ ہو کر کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ کبھی آپ کو جانے کی ضرورت پڑے، ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑے، کالج جانے کی ضرورت پڑے، آپ جائیے، ضرورت کے تحت جائیے، لیکن پردے کے ساتھ جائیے اور بے پردے کے ساتھ مت جائیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا فرمایا المرأة عورت، عورت چھپانے کی چیز۔ جس طرح پیسہ کو آدمی دکھاتے نہیں پھرتا، چھپا کر کے رکھتا ہے جیب میں، پاکٹ میں چھپا کر کے رکھتا ہے، تجوری کو آدمی کبھی دکھاتا پھرتا نہیں ہے، چھپا کر کے رکھتا ہے۔ تو وہی اللہ کے نبی نے فرمایا المرأة عورت، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ عورت جب بھی گھر سے باہر نکلے وہ بالکل پردے کے ساتھ جائے اور کوشش کریں عورت ادھر ادھر گھومتے نہ پھریں، اپنے گھر کے اندر آپ ٹھہری رہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو اور تم زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ گھومتی پھرو، یعنی گھر کے اندر کوشش کرو آپ ٹھہری رہو، لیکن اگر کبھی جانے کی ضرورت پڑے محرم کے ساتھ جاؤ، محرم کے ساتھ جاؤ، کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں، یہ اکیلا مت جاؤ، کیونکہ اگر آپ محرم کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان پکڑ لیتا ہے، جنات پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے حج جیسی عبادت اس کے اندر بھی کسی عورت کو اکیلا جانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی عورت اکیلا حج کرنے نہیں جا سکتی جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم مرد موجود نہ ہو، تب تک وہ حج سے نہیں جا سکتی۔ اس لیے اگر جنات پکڑنے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ عورتیں بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اسی طرح جنات جو پکڑتے ہیں اس سے 7واں ریزن یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھر کے اندر کتا پالتے ہیں اور تصویر رکھتے ہیں، کتا اور تصویر جس گھر میں ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے میرے خیال سے۔ اس لیے بعض عورتیں یا بعض مرد جو ڈاگ کو، کتا کو بالکل پیار سے اس کو لیتے ہیں، کھیلتے ہیں، خرید کر کے لاتے ہیں، میرے بھائی وہ حرام ہے۔ جس گھر میں کتا پالا جاتا ہو،
उस घर में जो है फरिश्ते रहमत के दाखिल नहीं होते। आज देखिए हमारे नौजवान अगर वो फिल्मी हीरो से अगर वो मुतासिर है तो वो फिल्मी हीरो का फोटो सलमान खान, आमिर खान जैसे जितने भी हीरो हैं उसका फोटो अपने घर के अंदर लगा के रखते हैं। या किसी क्रिकेट खिलाड़ी से मुतासिर है, विराट कोहली या जिससे वो मुतासिर है उसका फोटो जो है लगा के रखते हैं। इसी तरह शादी का एल्बम, शादी करते वक्त अलग अलग पोज में जो फोटो और जो तस्वीरें खींची गई उसका मियां बीवी का फोटो एल्बम बना करके दीवारों पर सटाया जाता है। ये हो रहा है, मैं वैसे नहीं बोला, ये हो रहा है। तस्वीरें बना करके रखता है, एल्बम बना करके रखता है, शादी के फोटो उसमें सजा करके रखता है। याद रखो अगर आपने फोटो या आपने कोई भी कुत्ता अगर आपने पाला अपने घर के अंदर, याद रखो रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। जब रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे इसका मतलब आपके घर में शैतान दाखिल होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जिन शैतान आपको परेशान ना करे तो इन सारी चीजों से हमें आपको बचने की जरूरत है। इसी तरह तीसरा पॉइंट है नजर बद की हकीकत क्या है। नजर बद ये बिल्कुल हकीकत है, नजर लगती है, इसमें शक नहीं है। नजर लगना इसमें किसी तरह की कोई शक नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल आइनु हक़्क़ुन, जो नजर है वो लगती है, ये बरहक। क्यों नजर लगती है मालूम? नजर इसलिए लगती है कि आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों का फोटो स्टेटस पे लगा देते हैं, डीपी पे लगा देते हैं, फेसबुक पे छोड़ते हैं, यूट्यूब पे छोड़ते हैं, इंस्टाग्राम पे छोड़ते हैं, यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम अपने बच्चों का या अपनी तस्वीर उसके अंदर डालते हैं। इससे क्या होता है? नजर लग जाती है। इसलिए कोई भी आदमी किसी अच्छी चीज को देखे, किसी का फोटो देखे तो कहना चाहिए बारक अल्लाह, बारक अल्लाह, माशाअल्लाह की जैसी दुआ देनी चाहिए। और नजर लग जाए, आपको शरई इलाज करना है, किसी के पास जाना नहीं है, कोई गलत चीज इस्तेमाल नहीं करनी है, तावीज नहीं पहननी है। आज हमारी माएं बहनें नजर बद से बचने के लिए मंगलसूत्र पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है, पैर में धागा, हाथ में धागा, काला धागा, पीला धागा, ये सब पहनती है। और क्यों? कहते हैं इसको पहनने से मियां बीवी के दरमियान झगड़ा नहीं होगा, कभी रिश्ता नहीं टूटेगा, इसलिए पहनते। याद रखो ये शिर्क कि हमें कभी भी छल्ला, कभी भी कड़ा, कभी भी तावीज, कभी भी मंगलसूत्र हमें नहीं पहनना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर हो जाए, नजर अगर लग जाए तो आपको शरई इलाज करना है। शरई इलाज क्या? शरई इलाज ये है कि आप कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद पढ़ के दम करें, क्योंकि कुरान मजीद शिफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 पारा नंबर 11 आयत 57, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर व रहमतुल लिल मुमिनीन। आए लोगों तुम्हारे पास हक बात आ चुकी है, आए लोगों तुम्हारे पास हक बात आ चुकी है, व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर, और ये कुरान तो तुम्हारे लिए बिल्कुल शिफा है। कुरान शिफा है। इसलिए अगर किसी को जादू हो जाए, नजर लग जाए, जिन्नात पकड़ ले तो क्या करना है? कुरान पढ़ना। और कुरान में भी जिसमें जिन का वर्ड इस्तेमाल हुआ हो या जिसमें जादू का वर्ड इस्तेमाल हुआ हो वो आयतें पढ़ना। जैसे यहाँ पे क्या है? जिन का वर्ड इस्तेमाल हुआ। इसी तरह सूरह आराफ में आप जाइए या जितने भी जगह पर जिन का या जादू का वर्ड इस्तेमाल हुआ हो वो आयतें आप पढ़ करके दम करें। इसी तरह अगर कभी भी जादू लग जाए, अगर कोई जादू कर दे या नजर बद लग जाए, जिन्नात पकड़ ले, दूसरी चीज आपको क्या करनी है? वो है कि सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। इसलिए से सूरह फातिहा एक, उसका नाम दूसरा है सूरत शिफा, यानी उसमें शिफा भी, इसका एक और भी नाम है सूरत जो है सूरत रुक़या, यानी उसके जरिए आप रुक़या भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर कभी नजर लग जाए या कभी जिन पकड़ ले या कभी जादू अगर कोई कर दे, आपको एक काम और भी करना है, वो ये कि आपको सूरह बकरा की तिलावत करनी, सूरह बकरा की तिलावत करनी। इसलिए अल्लाह के नबी की हदीस है ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा,
तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, तुम अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत क्या करो। इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल लती फीही सूरह बकरा, जिस घर में सूरह बकरा नहीं पढ़ा जाता है वो घर कब्रिस्तान है और उस घर में शैतान रहता है। लेकिन जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। इसलिए हमें एक काम ये करना है, सूरह बकरा की तिलावत करनी है। सूरह बकरा बहुत बड़ा है, जरूरी है कि आप पूरा पढ़ें। इसी तरह अगर किसी को जादू पकड़ ले या किसी को जिन पकड़ ले, नजर बद अगर हो जाए, नजर लग जाए, तो आपको काम और करना है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़नी। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, ये जो है पूरी 2 आयतें हैं, 2 आयतों को आप पढ़ करके उसे दम करें। इसी तरह शरई इलाज ये है जादू, जिन्नात और नजरबद का, कि अगर आपको जादू हो जाए या जिन्नात पकड़ ले या आपके नजर बद लग जाए, आपको सूरह इखलास की तिलावत करनी, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ करके आपको दम करना है। ये मैं शरई इलाज बता रहा हूं जो इस्लाम के अंदर है। इसी तरह शरई इलाज ये है कि आप ये दुआ भी कहें, औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, ये दुआ आप पढ़ करके दम करें। इसी तरह आप ये दुआ भी पढ़ें, औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। इसी तरह आप ये भी दुआ पढ़ें, औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून, ये दुआ आप पढ़ करके दम कीजिए। इसी तरह एक बात और भी याद रखिए कि अगर जिन्नात पकड़ ले और आपको मालूम या कोई जादू कर दिया, आपको मालूम है फला आदमी जादू कर दिया, तो उसका एक तरीका है, आपको सुनकर के ताज्जुब भी लग रहा होगा, वो ये कि अगर मालूम चल गया तो फला आदमी ने जादू किया है, तो आपको करना क्या है, जिस आदमी ने जादू किया है उसको गुस्ल करना है और उसके पानी लेकर के जिसको जादू किया गया उसको नहला देना। ये हदीस मौजूद है मुस्लिम अहमद हदीस नंबर 1638 की हदीस है। हजरत सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ती है, उस जगह पे जाकर के वो नहाने लगे और आमिर बिन रबिया एक और सहाबी, उन्होंने देखा नहाते हुए, कहा कि तुम्हारी बॉडी इतनी चिकनी है, तुम्हारे जो इतने तुम गोरे हो, इतने सुंदर हो। जैसे ही उन्होंने कहा वो आदमी गिर गए, वो सहाबी गिर गए, तो सहल बिन हनीफ वो गिर गए। पता चला कि क्यों हुआ, तो कहा कि आमिर बिन रबिया के इस बात के कहने की वजह से, उसकी नजर लगने की वजह से ऐसा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन रबिया को बुलाया और उनको डांटा, गुस्सा हुए और कहा कि तुम्हें वो नहीं कहना चाहिए था, तुमको दुआ देनी चाहिए थी। माशाअल्लाह बारकल्लाह, कितने अच्छे हैं आप, कितने खूबसूरत अल्लाह ने आपको बनाया, ये दुआ देनी चाहिए, लेकिन आपने दुआ नहीं दिया, आपकी नजर लग गई जिससे उसको बीमारी हो गई। एक काम करो, तुम नहा करके उसके जो पानी है फिर उस आदमी को, यानी कि सहल बिन हनीफ को, उसको गुस्ल करा दो, फिर उसकी जो है बीमारी सही होगी। ये तरीका ये भी है। इसके अलावा कुछ दवा भी जो आपको इस्तेमाल करना है, वो ये कि पानी को दम करके आपको पीना। इसी तरह अगर कभी जादू हो जाए, जिन्नात पकड़ ले या नजर लग जाए, तो आपको क्या करना है कि जैतून के तेल को जो है दम करके मालिश करना है, उससे भी जो है बीमारी सही हो जाती है। इसी तरह शहद इस्तेमाल करना, शहद खाना। इसी तरह अगर कभी जादू हो जाए, जिन्नात पकड़ ले या बुरी नजर लग जाए, आपको क्या करना है, सुबह 7 अजवा खजूर खानी है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, टाइम की कमी की वजह से मैं दलील नहीं दे रहा हूं, सारी दलीलें मौजूद है कि आपको सुबह 7 अजवा खजूरें खानी है। अगर आप खाते हैं तो इससे जो है बीमारी आपकी सही हो जाती है। तो ये सारे तरीके आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा कोई चीज आप जो इस्लाम के में मना है वो काम ना करें। अफसोस की बात है कि जो शरीयत ने इलाज बताया, इसके अलावा हम क्या करते हैं, गैर शरई इलाज करते हैं। किसी के पास चले जाते हैं इलाज करने के लिए, और अपनी जवान बेटी अगर किसी को भूत पकड़ लिया
बिल्कुल बनाओ श्रृंगार करके किसी बाबा के पास लेके जाते हैं। और एक अजीब बात तो ये है, बाबा कहते हैं कि अकेले रूम में उसका इलाज होगा। भैया कौन सा इलाज है? अकेले रूम में ले जा करके एक कमरे में जवान लड़की को बैठा करके जो है उसका इलाज किया जाता है, और हमारे मुसलमान कर रहे हैं। इसमें बुराई हो जाती है, कितने लोग पकड़े गए हैं बुराई करते हुए। इसलिए अल्लाह के लिए फरमाते ला यखलुवन्न रजुलुन बिइमरातिन इल्ला मा ज़ी महरम, कि कोई भी मर्द किसी गैर महरम औरत से तन्हाई में मुलाकात ना करे। तो मालूम ये हुआ कि कोई दावत जो दम करने जाते हैं या कोई आलिम किसी के पास भी दम करने जाए, अकेला में नहीं, उसके साथ उसका गार्जियन मौजूद होना चाहिए, और वो भी बना श्रृंगार करके नहीं, नॉर्मल में आपको जो है रहना है और उसको जो है दम करना है। ये जो है शरीय इलाज है कि आपको शरीयत के हिसाब से इलाज करना है, गैर शरीय इलाज नहीं करना है। कभी कभी जादू नहीं होता है, और हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि जादू हो गया। जादू कभी कभी नहीं होता है, जैसे औरत को पीरियड आता है उसकी वजह से भी कभी उनका सर्च करने लगता है, या माइग्रेन की वजह से, या हिस्ट्रिया बीमारी की वजह से, या लिकोरिया जो है बीमारी की वजह से ऐसा होता है। तो इस सिचुएशन में आपको मेडिकल में जाना है, डॉक्टरों को दिखाना है। ये कोई जादू या नजर लगने की वजह से नहीं होता है, इस बात को आप जो है ध्यान में रखें। और कुछ लड़कियां तो बिल्कुल नाटक करती हैं, कहीं से चक्कर चलता है, बॉयफ्रेंड है, शादी उससे करनी है, और नाटक करते हैं कि हमको जादू हो गया है, जिन्नात पकड़ लिए हैं। ऐसा चीजें होता है, फिर उसको बुला करके ले जाओ उस लड़के को, सही हो जाता है। तो ऐसे जो है लड़कियां जो नाटक करती है, उनका जो है उनका निकाह उनसे करा दीजिए जिनसा करना चाहती हैं। इस तरह के जो है नाटकबाजी जो है नहीं करना चाहिए, बल्कि शरीयत के अंदर जो तरीके बताए गए हैं, जो शरई रुकिया है, शरई इलाज है, उस तरीके को अपनाएं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों के सामने जिन्नात, जादू और नजर बद का इलाज, जो शरई इलाज है, कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिन्नात के वसवसे, बुरे जिन्नात के वसवसे, जादू से हमें बचाए। आमीन।